Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Leo tijani mwaniseni yeshiwada shahangu ikao ngasina muda vanu ti muda mwinji wanantsiho vanu ikao tipasa lokali ino na lokali tranquili nifanye hazi za hangu ni mwaniseni hizo nifanyao ikao si ufanya hazi za couture izi hazi hizo ngazibalia urenuvele kanape amenyiha ritsuwe rivaze ritie modeli mndwa jina yani tisinye ndwa jina ngabo mavao tena mandezini ze mode africain retusho zendongo izo zonse pia ngarizifanya hunu shwandani alafu haumonisani mbavi ikawa hazi ya mwando ikawa riparisa ngarifanyao hazi ya kanape ikao ika noir risaritua riandisa ngaritiao tissu ya rouge. Après narkomasi huangalia izo rifanyao. Voilà. Regardez bien. Mwanao risaritua vano risaritua ye kanape badara itua frandiso ivaza ngamonao rivaza rikia hunambani ikao yaboraha ke jatimu namone puisque normalement nao hodingoni tout ça aboraha keja hisa zehaz shangari continue abo si wito api ari rivaza ritia endonezi ndo jina ngamwana o ila isa hisa ila isa hisa yo clair hau mani sanimbavi yabora hunu doha bakisha nemidu na kulambana hau umonisani haumwelezani mbavi ntsiratse shwabaha shaukaya nganinyekana peho dahoni ketu kalenti hapiske banu ye haumonisani na mstahamili na mmoneino inudeheli akaya amona ibantu hunu pia maze kudwara ulambra ko kana kazani haubo kanti ikaitu ngono zinde ya uitimiziza shaike kanape saiminyiha humkoti amaze assise mon namripare ngarjo kanape kaungo yanzo haku kutuhanza wilate ngo yanzo ikawi hundu ne famille hau haini ndongo yoti pia ripare ngarjo hujulia shawiri ya hurengeza hondani yaho hunu faransa shabunga sina za preparation za ukarisi komori rafanya ndongo hamanda zenu surtout wananyasi kao amobumgo disi Desembre inshallah rendera kaze hiyo komori tena hausahilisha wala wandu ikao kwa tushinda wahundaze hazi hauwasoma surtout de zirewe handicapé comme moi je suis handicapé je marche avec une béquille. Vous inquiétez pas, c'est pour ça que les gens ont une idée india hitoni kangi obligé ni ji sacrifier ni fanya hinizo fanya zote pia ni wasuli komori ndongo hamadazinu ni zi indike ni zieleze wandu walozire we hamadami ni wasome ni waintegre après ça ila wongo joshinda wode jidubria kwa naudo kansi monzia ni wemea puisque mimi amshukuru Mwenyezi Mungu ingebetse tondoka hiyo ndio kaba haine mundu ya do hazo mhono helimu ulati uvenza shade maisha ya boyalo maziro halafu na recontinue amumonisoni ya mashini unko fanya zehaz ngabona yani juste habasa ngamena mashini nzima mashini inu ngenibalia shaila dhimu nikanembilia sur jetezi ila ya zigzag ikaweka tiparsa mtao haunguo za usonya njeni shanga jodondelo mwesoniho re hinden alafu ngamona oze materiel yo de machine ngone hazi deja borake jahisa puisque inisa ya jo hisa kamili ngarjo timize video haumonisani ikawa mtilate
garfanya mikoba sakado ikaweka au sac de voyage yosi ujua ufanya zote pia shaizo rizi prepare au wananyasi karwa solar male jiji la Komori likaza entreprise hamanda inu au sahilisha wanama zirewe hamadami sha tinaurenga mru mnono sha Mungu ni sahilishe wazirewe hamadami ni wasomee hazi insha Allah na ridunge toujours video riti kiteraha ngono ngabina lastikitsa ino ngamwi kasovanu ha mjomwelezani maana hayo puisque toujours nde harme canapé sha mjomwelezani maana ya hayo ouais sina ukana ilmu hitwani ni doi ikasha ngabwana maikawa mjibiwa halisi kango harmele jiji la Komori ngo una tala wafanya hazi njema hazi hiyo mashallah miuona zekanape ngamifier oseni mwao puisque kwa jalala wa siuha wa ujuma u recherche heli kaonga joshinda mtikensi udambaga ngabonsi iredi ngoni puisque mahala ni haule wansi densia faransaini au kaya hiyo ngehusomao ekai husomo ihube hanstaji ekai ihudungu hata huwasile maisha mekomor ndongo hindi kao yensi kao ngadu kanser do ilewa no kartina hata ikao ranzido mzalihani ho hatu ikao ngar hunda gratuito tidokaya dolikoli bas abenge yabo nari amshukurio surto wanama ikao ngafanya uzi hazizi ngamona wenu zinu meurema elastikinu alafu shamjo monisani après ye maana hayo mjomoni sana ye maana hayo mwelezeni wala abasa ngari vaza uboju namone ala mwelezani kaya mjomoni sani ye maana zelastiki zinu heli mona zepilizini kama uziona après ngazo ulawa hamanda zila wala ila tireme go tena au tunaudiwa za atelier ino ngio Marseille Paris karna do shidare jai na mrengeze zikanape mrengeze malaho hauripara sisi creation shihatu yode de adresse surtout e kango jonjia ma sur Facebook ureme creation shihatu ngojo shida uparse hapo zendungu ikao pia ngarizifanya marhaba ikahuparse video hujibiwa neka kujajibiwa ngabo foti ngojojwa uripara ngojojwa uhanse message ka mimi foti tio nonungu ka de kana na question ngojonjia harma ye Facebook uranzishie wala eka kujajibiwa ngojojwa uhamba yode heli ngojojwa critique mbabi voilà, regardez bien. On a tahula heka ouvrir elastique, on se ouvrir helino, ouvrir ani. Zemvu wanganzo mravura ndondondro, pilizi no zerohe. On a besoin de ouvrir ali agrafe. Rivuruna huno yabo forma ya canapé. Isa yandiso huja. Rivuruna huno Dogo pia mgezi joka class. Wala. Zanzi pia hizo hausahilisha umwe wendo hule kanape. Nuvo kanape no kanape ya huilo dahoni. Ngikonsi unronge ngo jibiwa ripare ri hujile shawiri za hele joshindari hufenye. Utikite. Ngamona ngasina shombotsa shinu. Pistole hamba pistole yani agrafes. Ni joka huja faneze
hazizo dui uido kwamba agrafes alafu yekaya kumrumia mtio helio wala ya hanamba burimba wesheleka niwa wale mashishio mkupe mrohe mabi ba hana brishwas hala ilange ngarivurao ilio mta ujujo kaya confortable bien aimer et partager mon frère eka hujibu eka kujajibu yo wanu zeguzo aine mratu hana eguya aine mratu hana eguya après maison de mombiani que rihuji rumishiha wono je te dis regarde neriji sacrifier ranzu de botasi atarjer hon neraka wasu liban wengi abutsi batsemi hono aba sai dunia ishanji kasarmo wakati unrwa jina conseiller njoni kama na ma handicapé comme moi abanga sarmo wakati unrwaji le ditolin katsonza lionelin na ukaja parona na badeka ngawar maudo on deja efasira bohende ngabo wanadamu woto inga mndu no katujwe ola katumjua hata zina katumjua itsamba ola mitimbenze kondo muzisa ole porondo antujua shamiti kambenze yo deheli ha dunia awodi sacrifice ujitapilie tilinde ari tijinda wapi ngona misaada na jao no ji hajifiri après lindia hata video kanape hise jewone rumishiha mwana rumishiha ngamona hazikiti yoti nyangu me mwana wabasa kanape yo karibu no hisa sare agrafe hula wahadu utoka urengeze saila uivure kawisa hu Mwana hele dunia ishanji hauziro safi dunia ishanji kawati utawa yake na ufaume mwana nyake ufaume hamandaye sha alijuhum sani imba ilmu ikao ngasinio